Dobro. Hajmo prvo obratiti pažnju na ovog plačku ugroženog. Daj mi to u 1080p play. Evo ovako, dragi moji prijatelji. Danas mi je jako težak. Pa ćemo preći na analizu. Međutim, nažalost moralo je doći do ovoga jer ja više stvarno ne mogu, ja sam psihički potrošen, ja sam umoran od svega ovoga i... Ko nema snage za dalje, neka odustane sad, bit će mu lakše nek da ide džaba nazor dalje. Vi znate koliko sam se trudio svo ovo vrijeme da budem tu uz vas, da budem objektivan, da vam pokušam. Dobro, objektivan baš i ne, ali da budeš tu uz nas, definitivno jesi se trudio. Tu političku situaciju objašnjavati na neki drugačiji način, nekim narodskim jezikom. Međutim, u posljednje vrijeme sve je postalo malo prenaporno i ja više to ne mogu da izdržim. Znači, živci na ivici, ja to više ne mogu. Ima, ako se ujedaš za guzicu, ima konjska mast. Namažeš, brate moj, i bude ti kroz 10-15 minuta ti bude lakše. Kad se budeš ujedu za guzicu, odmuke što ne možeš ništa, na primjer. Priliku iskoristio isto da čestitam Amiru ovom gore iz Doboja, kako se zove, za neke Vukojebine i ovom. Zašto bi ovo ovdje bila Vukojebina, brate moj? Pa ovo selo ima pristup, znači, pješe za nekoliko minuta, supermarketa, 2-3, policija, hitna, ambulanta, klinika, pošta, restoran, kafić, pekara. Ja ne razumijem zašto ti misliš da je ovo Vukojebina kad mi imamo sve živo da me maket odavde ne moram. Stvarno ne mogu shvatiti ove gluposti. I ovom dezerteru tu iz Austrije, ovaj Amir koji je utajio 110.000 eura poreza od države. Ja ovo ne mogu stvarno shvatiti. Kaki 110.000, gdje, čega? Koliko je to uopšte para? $215.258 maraka je 110.000 eura. Voxi, hvala ti na članstvu. Ja ne znam da ima i u presudama mojim i u dokumentima koje sam objavljivo. Iđe da se spominje ili 110.000 eura ili 215.000 maraka. Ako neko zna gdje to ima, ja bi stvarno volio. Lujkača 2 eura, svi ostali su dezerteri, samo je Salko turista u Deutschlandu. Ne, Salko bere smeće od Nijemaca i bošnjački narod i jezik za njega više ne postoji, ali da je makar brao naše ovdje smeće pa da ga poštujemo, nego otišao tuđe smeće, brat, i otalajat na nas. Pa je li to moguće uopšte? Da vidimo dalje. Ako ne vjerujete, nazovite policiju, pitajte, ne lažem vam, Allaha mi Đelešanu. Eto, Allaha mi Đelešanu, čovjek laže. Mujić, 2 konvertibilne marke, Allaha mi Đelešanu, čovjek laže, znači niđe nikad u životu ja utajio nisam 110.000 eura poreza, nego sam ja imao na Raiffeisen banci protok na računu u periodu 2018, 2019, 2020, imao protok tačno 222.000 konvertibilnih maraka. I onda kada je poreska došla, ja donio sve moguće papire od svih para i porez spao na 42.000 maraka. I onda ja opet morao ići tam da im sa papirom koji košta 700 maraka objasnim da od te 42.000 maraka što su oni sračunali da ima pola para humanitarno. I onda morao ja platiti toliko da oni meni odbiju sa 42.000 na 22.000, a te 22.000 ne bi ni to bilo, nego Čuko nije šćeo papir uzet, samo da bi mogao od te 22.000 naplatit, da sutra kad ja budem bilo šta radio, da ima u mojoj historiji da sam utajio porez. Znači, zalijepi to, mogu, ne mogu, na silu, kako znaš. A ova, ja ne znam, stvarno, gdje ima ova cifra da se spominje? Ne znam Boga. Znači, ljudi upale live, psuju mi majku po 100 puta,
Amir, psuje mi, uzme pivu, psuje mi mater, moju majku, moju ljubav mog života, moju... Ali Sajina mati je isto ljubav Sajinog života. Znaš, sad ne znam ja da li je kod uvažene poštovane gospođe Saje živa još uvijek poštovana majka, ali ona je isto ljubav njenog života. I ne smiješ preskakat ovako pa manipulisat, na primjer, evo ovako random scroll i sad evo ovako ovdje, u stvari nije ovo hejterski komentar, hajmo naći neki pozitivan. Ti si pravi čovjek. Ne mereš manipulisat Azru O7K prije, pa da ona misli da si ti pravi čovjek i da još 46 budala njoj lajkaju. Moraš ovako napomenut da si i ti s ovo mater uvaženoj poštovanoj gospođi Saji Popović, a samo zato što je mrziš. Pa ti ja onda zato vraću da vidiš da se mora i tebi to reći, a da ne misliš da ne mere. Moraš to navest da bi znali gledalci čitavu situaciju. Jer ako ti ne navedeš, onda upalimo ovako mi live pa mi navedemo, jebik. Majku koja me rodila. Pa i nju je i Saju je njezna majka rodila, isto. Jel razumijete, majku koja me rodila, koja me odgojila? Pa jel razumiješ ti da je i Saju majka morala roditi i odgojiti? Jel ti razumiješ? Da je to isto. Da li ti razumiješ? Aldin Sefić, 2 eura, ne možeš biti istovremeno i frajer i žrtva Salku. Ne mere. Ako si frajer, frajer si i frajer si do kraja. A ne mereš biti dopola frajer, a otpola vrijeđaj mi majku, da mu jebte mate. Zato što je i Sajmi jedna majka rodila. Jel razumijete šta ja govorim? Jel razumiješ ti šta ja o tebi govorim? Majku moju Zibu koja klanja 5 vakat namaza. Eto u Saje ne klanja zato što nisu ljudi muslimani, ali isto je majka. I isto. Nema razlike nikakve. Napsalo se Saji sve, kanđio bi žene i sad plače pa čovjek ugrožen, nadvog se jevo, čovjeku, treba pomoć čovjeku. Koja postila Ramazan i da on meni psuje majku. Heroina u komunizmu postila, more sad raditi šta hoće. I da država niko ništa ne reaguje, boli. Niko ništa čuku ne hapsi, još mu sipa član u čatu. Majku jebalo u popičke, dokle tu ide, sipa mu član u čatu. Niko da hapsi jebo majku. Ko je ovo? Menso 83, falat na članstvu. Niko da uhapsi čuku, govneta da ode majku jebalo. Nije briga. Ovaj se pobije. Vid, još žuta ikona nije ni cancelovo subscription. Gle. Umjesto da odu sjedu u gombi, odu u čuku iz uzerađi u kakvoj sobi što nema prozora, on je member je u lajku. Isto u Austriji dođe mi live, psuje mi mati. Jebi li tja dok se ja podom ti jebi. Razumijete, ja to više ne mogu. Ja više neću, ja se odričem ovoga svega, ovo je posljednji video. Znači više nije nikakva šala, nije nikakva pa ćemo se vratit, pa ćemo ovo, nemoj, ja više se odričem. Znači ta država više za mene ne postoji, taj narod... Jebi ti još sam jednog Bošnjaka dehumanizirao stav.ba 72 karate. Narod više za mene ne postoji. Nijedan Bošnjak ne postoji, samo što Čuko ne mere meni kanal ugasiti. Apsolutno. Granice se ukidaju kako terorista ne mere pasovošćinu. Granice treba prikrojiti. Meni je žao vas, nekolicine dobrih ljudi koji ste... Treba ustavnost države provjeriti zato što se men kanal ne mere ugasiti, materija jebo. Koji ste svo ovo vrijeme bili tu uz mene. Ja ću pokušati, naravno. Rastajemo se mi, vjeruj, nije mi lako. Ne znam dalje teksta, pa da završim ovdje. Naravno ovdje i dalje nešto da snimam na njemačkom jeziku, to vjerojatno neće biti uspješno jer algoritam dok to prepozna trajeće to godinama. Ali posao čovjeku narušili godinama će se oporavljati biznismen.
Bože moj, ja više stvarno ne mogu. I nije pošteno sad da ja nešto snimam i vama pričam, jer sva ona ljubav koju sam ja osjećao prema toj zemlji u kojoj sam se rodio i taj pat... Čovjek je ljubav! Evo ti sunce pasije jebe. Adox 2 eura, ovo se 5. put oprašta, tu je on za 7 dana. Vraćao se znači, ja? Nemam pojma, ne gledam ja ove čuke što ko da vjetar puše kad pričaju sam. Izgubi Bosna ovako divno stvori. Kako ćemo se braniti kad nas napanu u Vesalke? Patriotizam ne samo da su umrli, već su se pretvorili u mržnju. Ja to... Patriotizam nije samo da je umro, nego vaskrsno i još se u mržnju pretvorio. U prezir. Ja to više ne mogu. Prezireš ovu državu i Bošnjake. Ali ko da vjetar puše kad ti... Ništa. Znači ja sam sve... Odrekao sam se toga svega, uskoro ću ako Bog da uzeti njemački pasoš. Tako Ilma isto kad hoće slagat da plače, niđe suza. Not real Optimus Prime, hvala ti za 18 mjeseci, vidi ikone u momka, je oma pičku onda. Sipa, još i da... Berlin tičara, 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 Berlin tičara. Još i doniraju iz budžeta, onaj štete, državni budžet, kasu državnu. Što narod tam porez uplaćuje da štete još štete. Umjesto da idu fatat kriminalca, ode nam patriota volika, hvala Sipi, onaj nade smara. Lujkače 2 eura, ode sa Alko da dođe opet sa hajrom. Kojom hajrom? Bosanski, iako imam pravo zadržat ću, ja ću ga vrlo rado predati, ja ga se isto odričem. Jer jednostavno ja ne mogu da se... Šta ja radim Bošnjacima, jel to mogu? Pa to viđeno nije. Pomirim s tim da pripadam tom narodu, tom mentalitetu. Tom... Moj mentalitet odlučuje kaki je narod u Bosni. Mentalnom sklopu koji podržava ljude koji druge vrijeđaju, nazivaju pedofilima, teroristima, šta god hoće, niko... Čovjek terorista 3 mjeseca okruglo, eno jutros šorc izbacio i zaokružio na 3 mjeseca 90 dana. To što je zadnji dan bio kod mene 87. nema nikakve veze jer on još 3 dana nastavio, pa je to 3 mjeseca okruglo. A pedofil večeras čitao sve i pričao sve sam nije ono što je trebao. I oni i dalje to i ti ako misliš da ću ja djecu slat onaj ovdam u školu na taj način, Boga mi se zajebo. Berlin tičara, Berlin tičara, Berlin tičara, Berlin tičara, Berlin tičara, Berlin. Momačko veče treba biti. Berlin tičara, Berlin tičara. Edinaska izove 6 eura, pa hoće li biti oproštajno veće? Ja mislim da je Edinaska izove već u Royal klubu, samo je treba tam dodat, ne mogu ni sabrat. Ništa ne reaguje, a što je najgore, psuju mi majku, znate, i to ja ne mogu da podnesem. Pa možda i Saja Popović ne može da podnese kad joj neko psuje majku, a tebe to ne zanima uopšte. Na primjer, navodim primjer, halucinira me. To meni ne treba, a to ovdje na njemačkom tržištu neću nikad doživjeti da mi neko opsuje mater. Možda mi neko... A hoćeš doživjeti na njemačkom tržištu da potencijalni pedofil neće da iščita sudsku presudu, a Njemac organizuje nekakvu terorističku grupu da gasi YouTube kanal. Ima li to na njemačkom tržištu ili su oni ispred toga? Kaže da sam stranac i da trebam ići neki fašista, ali nikad niko neće opsovat mater i to meni ne treba. Pa da ja to trpim, da ja to slušam. Ne treba to ni Saj Popović da ona to trpi i sluša. Ima ona od Mirze Šuta oproštajno piće. Da li voliš Mirzu Šuta? Samrica, pozdrav i tebi Samrice, hvala ti nade smaraka. Da Bog da te Allah dragi Beričeta podario. Berlin tičara, 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 Berlin tičara. Hvala zaista na doniranim lažnim novcima. Znači, nemojte mi šta zamjerit. Bilo mi je lijepo ovih godina s vama, fino smo se družili, bilo je... Pa nek si se onda odreku nas ako ti je bilo lijepo s nama. Bilo je jako emotivno, sklopili smo puno prijateljstava i... Super je svega s tog odreći i otići onaj, next to. Za kako da se izrazim, znači... Maja. Doživljavao sam vas
vjerujte mi kao da ste mi dio porodice. Nek si napustio porodicu i otišao odrekao se, nek si onda. Neki ljudi kada bi mi se javili i rekli da su bolesni, na poslu sam mislio na vas, jeste li ozdravili, jel vam bolje? Pa nek si mislio na njih, oni obično ozdrave ovako kad neko misli na njih. Nek si, ti sa 1 milion pratilaca mislio na njih, jesu li ozdravili, nek si. Nema ništa pametnije. Mišljenje na njih jako je. Hvala zaista na 10 evra, evo još novaca, zaista veliko hvala na pruženim novcima. Doduše lažnim, ali nema veze. Označiš pare, ja mijenjam u eure. Mahir Suljic 2,5 eura, hvala ti, onaj Muljas 10 eura, hvala i da Bog da vam, Allah. Delor 2 marke, perfidan i namazan, seljačka politika. A dobro, seljačka politika u Njemačkoj, a ja sam iz neke vukojebine oko Dobaja. Sam mi se za srce. Srce? Ja više stvarno ne mogu. Ne mere, radi mene. Napade, to mene ne napadi. Ljudi mene tu vrijeđaju, psuju mi majku moju. Ne treba tu možda istuni Saj Popović pa tebe ne interesuje. Amir B 2 eura. Gde pusti šemcu? Izdali me prijatelji, izdao me brat. Izgubila sve sam bitke, ali još vodim rat. Jel to ta? Moju majku, ljubav mog života. Ljubav, srce iz grudi, Saje Popović, ti vrijeđaš. Žena koja nikom nikad ništa nije uradila. Možda je i Sajina majka ista takva. Razumijete, nikad. Nikad ta žena nije nekom napakostila. Možda ni Sajina majka isto nikad nije. Zlo nanijela, ako nije mogla pomoć, nije mu odmogla. Jel? Možda je Sajina majka i bolja od toga, pa tebe ne interesuje. Razumijete i... Moji roditelji su mene uvijek dobro odgojili. Možda su i Saju njezni roditelji dobro odgojili. Mene su oni odgajali da budem korektan čovjek, da budem pošten. Možda su Saju, na primjer, isto tako odgajali. Nisam krao, ja nisam... Saja isto možda nije krala. Utajivo porez Možda i Saja nije utajivala porez. Što mi psuje mater, niti sam državni udar. Pa ne znam stvarno kako more biti da sam utajivao porez kad ima tačna firma koju nazoveš, tačno sanduče koje je moje, tačno ime na koje je i tačna dokumentacija da li je plaćan porez. I dokle god ja te papire imam nikako ne mere biti da sam utajio bilo šta. Utajili se samo vi namjeru svoju da me oborite, a ništa ja utajio nisam, niti jedan feeling, brate moj. A evo ma pić. Znao sam ja da će trebati zapisivanje sve jednog feelinga, znao sam ja tačno šta ide. Vodio ko što mi psuje mater iz Austrije, to meni ne treba. Možda Saji isto to ne treba. I dragi moji prijatelji, evo, još jednom vam kažem, hvala vam za sve ove godine. Majkec 5 maraka, kažu proglašen dan žalosti u BiH zbog Salke. YouTube isto dan žalosti izlazi na TV-u kad až Salkina sličica i suza. Dan žalosti na YouTube u čitavom svijetu. Za svo ovo vrijeme. Ovo je moj posljednji video na bosansko-srpsko-hrvatskom jeziku. Aj daj Bože da ne moramo više slušati ovu budaletinu na našem jeziku. Više ovdje neće biti ništa snimano. Daj Bože. Znači svu onu energiju koju sam ovih godina trošio na promociju Bosne i Hercegovine na njemačkom jeziku, pošto sam jako aktivan i uspješan ovdje u Njemačkoj na TikToku i na Instagramu, toga više neće biti, znači o Bosni se više neće pričat. Zamisli na sekundu da nekom promovišeš Bosnu i Hercegovinu na način da podržavaš čovjeka koji hoće manipulativno kroz reporte, gast kanale, kroz šerijatski sistem, tam gdje nije šerijatski sistem. A zamisli onda na drugu sekundu da psuješ ljudima majke i familije i kad se vrati počneš plakat i tako ti promovišeš neđe Bosnu i Hercegovinu. Nemoj materit promovisat nas više. Na mojim kanalima na 11. jula kad bude u Srebrenici dan genocida više neću ništa snimati. The Lord, dobrodošli u članove. Hvala, The Lord, nećeš ti snimat ništa za dan genocida i kad bude to u Srebrenici. Bogam, viš, ja hoću.
Adox TV 2 eura, njegova majka je vrijednija od naših, izgleda duplo. Pa nije to Adox, nego nije se desilo to da je on psovo. To mi izmišljamo i hljagamo čovjeka bez razloga i tako. Ne, moram ja brate moj, mislim ne moram, ja to hoću pričati istinu, jer pazi, prate me ljudi iz Amerike, iz Google-a, lajkuju mi ljudi na LinkedInu komentare sa zvančne LinkedIn stranice, prate me na Twitteru, YouTube, tim, šta radim, kako se ponašam. Prate me na Facebooku, nema marve, otkle i kake se sabralo do sad, nije da me prati. Ja moram, brate moj, surađujem sa Korejom oko PUBG-a, surađujem sa Discordom, nema svakojim, ja moram te ljude svake godine kad je Srebrenica obavijest šta se tačno desilo. Moram. Jer ako budemo šutli tako ko ti Čuko, polako će pričat se ono što nije. Ko što se i na YouTube-u priča. Ne. Svake godine dok sam živ, pa kad poginem, nek neko drugi objavljuje. I totalno se odričem toga svega, precrtavam, križam, više to ništa za mene ne postoji. Nažalost, ali je to tako jer ja više ne mogu. Daj, nemoj. Ja sam potrošen, ja sam povrijeđen, ja sam izudaran, ja više ne mogu nikom da kažem. Ko nema snage, nek ostane ležat, ko nema snage za dalje, nek ostane ovdje ležat. Lakše će mu biti. Ni oprošteno. Mi moramo ići dalje, ko nema snage, nek ostane. Niti mogu od nekog da tražim oprost, niti mi to treba. Uglavnom, ja se vama još jednom zahvaljujem i tako. Šta da vam kažem? Znam da ćete vjerojatno mnogi me prestati pratiti jer ću u buduće, ako budem šta snimao na ovom kanalu, snimat na njemačkom jeziku. Ali eto, uglavnom, nemojte misliti da ću se predomisliti, da ću se vratiti ponovo. Rekao je da neće. Posljednji video i žao mi je što je to tako, ali moramo da bude. Još jednom iskoristio bi priliku da čestitam Amiru i ovom Adoxu što su uspjeli. Momci, potrudili ste se, uspjeli ste. Ne, ja nemam druge opcije nego uspit da ne dam čovjeku da mi ugasi kanal. Ja nemam druge opcije. Ti možeš misliti i fantazirati i maštati šta god hoćeš, a ja nemam druge opcije nego uspit to. Jer sva druga opcija je da ne uspijem pa da mi se ugasi. A ti lafi šta god hoćeš. I čestitam vam na to. Nema na čemu. Ajmo sad vidjeti od teroriste jutros podršku što je dobio. Gdje je to? Aha, evo ga. Assalamu alaikum i lijep pozdrav. Alaikum selam ve rahmetullah ve berekatuhu hama lete hatab fi džidiha hablu min mesec asla nare zate lehebin. Brate moj. Dragi moji, ovako. Kako? Evo, lijep sunčan dan, pa hajde da iskoristim malo da snimim jedan short od 3 minuta. Nek si malo napolje izašao da prošetaš umjesto da lažno reportaš 35 videa po danu. Evo, jutro sam malo listao YouTube i naiđem na jedan video od Salke Jukle koji je rano jutro snimio. Aha. U kojem se on oprašta od Bosne i Hercegovine, od gledališta u Bosni i Hercegovini, od bosansko-hercegovačkog jezika, pa u najavi i od bosansko-hercegovačkog državljanstva, jel? Maja. E pa, dragi moj Salkane, ovako da ti ja nešto kažem. To što si ti doživio je jedan vrlo mali dio svega onoga što ja doživio. Adox 2 eura, očekivao sam veći otpor od Salke, ovo je jadno. Nemoj sad provocirati čovjeka kad je čovjek rekao da neće više na našem. Nemoj sada mora se vraćati pa opet na našem da ti objasni. Nemoj biti bezobrazan. Bijela zastavca je podignuta. Prestaju napade. Kad se bijela zastavca digne. Moljac 10 eura, uplaši me čovjek s ovim naočalama. Hvala ti na 10 eura Moljac. Bijela zastavica kada se podigne, napadi se obustavljaju. Moramo poštovati norme ratovanja, dajte molim vas. Otkako se nalazim na YouTube, Međutim, Barack Obama, 5 maraka, samo deri, poj. Veliki poj za tebe, hvala ti na 5 maraka. Ja šta ću nek derat, pa nemam šta drugo. Ja jednostavno ne dozvoljavam da me to demorališe.
Znači, niko te ništa ne pita šta ti dozvoljavaš, šta ti ne dozvoljavaš, pogrešno si shvatio ulogu svoju Da me par bezveznih likova koji djeluju retrogradno na socijalnim mrežama, da me demorališu. Retrogradno ti je djelovao na socijalnim mrežama Bakir i na ovako mrežama socijalnim među ljudima u mrežama. To on ti je jedino retrogradno djelovao gdje god je stigo i mogu. Međutim, hvala Bogu dragom, to smo makijeli i sad nam je malo bolje, malo više. Da me natjeraju jednostavno da ja ustuknem, da se povučem. Jer ako mi svi, moj Savko, budemo povlačili se u borbi protiv takvi njima slični, kome će ostati na kraju? Dakle, ne postoji nikakva borba, niko se s tobom, brate moj, nije ni započeo nikada boriti, nego samo ti ne damo lagati u reportima i lažno prijavljivati kanale i gast kako tebi volja. Ne postoji borba, nikakva borba nigdje se ne odvija u ovom momentu. Socijalne mreže da ispiru mozak našoj djeci, narednim naraštajima, nego takvim bezveznim, nevažnim likovima koje prate također isto bezvezni i nevažni likovi kao što su oni. Ja ako ga god smatram bezveznim i nevažnim likovima, ima na početnoj stranici YouTube-a 3 tačke, ne zanima me i više ti nikad taj lik niđe ne izađe. Znači ništa od njega. No worries, 2 eura, nastaviš li tako, svi će se pogasiti predat. Pa eto, ja sam da vidim dokle ide farsa, a ja meni stat nije opcija uopšte. Izvini, šta si rekao? Prate također isto bezvezni i nevažni likovi. Ja, znači imaš to kako se uklonu bezvezni i nevažni likovi i više ti nikad nigdje ne izlaze, a ne mereš ti ovo pričat, pokrivat se s ovim. A u pozadini reporta 35 videa po danu, mislim možeš ti, ali meni samo dođe mail da ja odlučujem hoću li ih ukloniti, pa ti eto sjedi reportaj, glumi budalu i dalje umjesto da radiš nešto za sebe i da ostvaruješ nešto. Ti glumi budalu i dalje, pa eto da vidimo dokle ideš. Kao što su oni. Dakle, mi ne smijemo, ni u kom slučaju moj Salkane, da dozvolimo retrogradnim snagama da djeluju, da preuzmu inicijativu, da oni vode glavnu riječ. Znači, nikakva glavna riječ se ovdje ne vodi, niti se nekakve inicijative preuzimaju, niti se ovdje šta presuđuje, odlučuje, niti bilo šta od toga. Ovdje se not complicated than that odvija samo toliko simple moje sjedenje na stolici i komentarisanje događaja koje ugledam na YouTube sceni. I to imam puno pravo raditi, a ti nemaš pravo to sa lažima reportati i gasiti. Rečeno ti više puta i može ti rečeno biti još koliko god hoćeš puta, ali tako će biti dalje. Ajmo dalje. To što u Bosni i Hercegovini još uvijek ne postoji, jednostavno ne rade, nisu... Evo link na chatu da uđi, molim te. Ne vidim ti nikakav link, Fadile. Nikakav ti link ne vidim da si poslu. Isključeni su link, morat ćeš na Discord taj link. Isključeni su, mislim, linkovi ovdje. U tvoj svojoj snazi, zakoni o cyberkriminalu koji brani takva ponašanja. Dakle, glupost je zaista velika, uporno i dalje pričati o bilo kakvom zakonu o cyberkriminalu. Znači, sutra da taj zakon, ne znam ti kako krene se primjenjivati, djelovati, i dalje nikakve veze neće imati sa mnom, zato što u mene niđe nema k od kriminala, ni čime se ja bavim. Znači, ja se bavim u svom životu YouTube streamanjem, a pored toga bavim se sljedećim stvarima. Web hostingom, održavanjem, web dizajnom, brandingom bilo čega što želite, grafičkim dizajnom bilo čega što želite, logo dizajnom ako vam je potrebno, produkt dizajnom ako imate, ne znam, proizvodite kafu, treba vam redizajn produkta, time se bavim. E-commerce, razvoj trgovina, content kreacija na društvenim mrežama za bolji reach i bolje obraćanje vašim klijentima. Social media design, dizajniranje profilne, kavera, čuda, ovog onog.
Interaktivni 3D dizajn, ako hoćeš tvoja prostorija da ima 3D pa da ljudi ne moraju doći u trgovinu nego od kompjutera kod kuće. Eto na Discordu tabih sektor Nik. Ne seri. Otkad je ovo? Aj, vidi nas u Grančanici, koji si ti, lijevi ili desni? Veliki pozdrav za tebe i za ovu sliku od prije, pitaj Boga koliko. Dakle, bavim se time, onda WordPress web sajtovi, web sajt sigurnost, web sajt redesign, web sajt održavanja, pa zatim CMS sistemi, web aplikacije, video montaža, live streaming, ako treba podest OBS, ako treba live-at bilo gdje, bilo šta, bilo kome. Online sigurnost računara, sajtova, aplikacija, programa. Pa zatim search engine optimization, pa zatim lokalni SEO, pa email marketing, newsletteri, sistemi čuda, pa Google Ads, pa influencer marketing ako ti treba da te Nedim reklamira ili Vanimi ili ja ili neko. Pa social media management da ti vodim profile društvenih mreža i tako dalje. Znači tu nema niđe nikakvog kriminala. I ti sjedio 90 dana, 16.090 i ponavljao da je to kriminal, ja ću sjet 16.091 dan i vika da nije, jeboti mater. Ne znači da neće nekad biti. Eto, od sutra mogu biti, ovo i dalje ovako, jebote. Uglavnom, mi trebamo da se strpimo. Srce mi je raznio, ne znam zora ni dan, koliko sam samo nesretan. Admir S 20 eura, evo 20 bezveznih od bezveznog i nebitnog tipa, haha. Hvala ti Admire na 20 eura. Fadl Navalić 2,5 eura, 2013, a ja sam lijevi i desnije na boljem svijetu. Da mu Allah dragi podari lijepi džennet. Veliki pozdrav za tebe, hvala ti na 2,5 eura. Nastavi molim te terorista. Da radimo i dalje, da animiramo javnost o djelovanju takvih ljudi, da ne dozvoljavamo da oni preuzmeju, dakle, potpunu inicijativu. Znači, ti nisi u poziciji da bilo kome, bilo šta dozvoliš izvan svoje kuće. I nemoj uporno glumiti da imaš tu ulogu da tebe neko nešto pita. Šta će kako biti? Molim te, jadno je i tužno. Ne smijemo nikako uzvraćati istom mjerom. Ovo je glupost čista, ti 90 dana uzvraćaš sve gorim i gorim mjerama i onda ovaka ova priča, a imaju klipovi kako je stvarno budalešćina teška. Jer to je ono što čini razliku između njih i nas. Mi smo normalni ljudi, dok su oni, aj tako da kažemo... Jebo majku, šta si sve htio izvući iz mene, a ništa nije izašlo. Jedno dvoje možda, ali to sam morao, jebi ga, prešao si granicu. A šta si sve mislio da će biti, a ništa od tog bilo nije. Budale, izrodi i ne znam šta već, koji ne prezaju ni od čega. Znači, ćaća ti je budala i izrod koji ne preza ni od čega. Da vidimo dalje šta imamo, šta radi Čukenda. Univerzalni majstor 3. Šta radi Čukenda? Jel u transu Čukenda? Jako je kurac. Izađi. Da vidimo Salkana, spašavanje Salke i priručnik za idiota. Ostavljamo ovo analiziranje za kraj sami. Opet se samo na desno uho čuje. Daj, aj i guru, naštimaj mu stereo zvuk. Eno, dreči. Neću više, nikad. Nikad više, neću. Na YouTube. Nikad više ništa snimat neću. Suju mi majku. Jebem li im. Nikad više neću. Neću više nikad ići u Bosnu. Jebem, šta je bilo? Nikad više neću. Reci nam, ispričaj. Ja ću uzeti državljanstvo njemačko
a onog ću se odreći. Suju mi majku. Ja kad upalim i kad nešto radim i nisam na YouTube-u, Hanifa, daj mi andol jedan. ja mislim o vama, o pratiocima, gdje ste, kako ste, jel dobro? Smirim. I neću nikad više snimat YouTube. Neću nikad više snimat YouTube. Vi Te samo molim te, snimaj. me nagovarajte Oj, evo prozor da otvorim, do Ajde. zraka da dođi. što nećeš. Oj, jebi. Haj vrati se. Ti si dobar. Oj, Haj vrati se. drži ga me guž. I onda ćete vi mene svi nagovarati da se ja vratim. Oj, da vrati. I onda ću ja razmisliti Oj. Nešto me. i vraću se. Oh. Za 7 dana, Hanifa. kako da Saja kaže, eto njega za heftu. Hanifa, zovi Eto hođu. njega za 7 dana nazad, ovo je samo da dobije još kojeg subscribera. Zovi hođu, nek upali svjetlo u onoj... Neću više snimat na YouTube. U onoj gasulhani nek upali. Samo ću snimat na njemačkom. Stiže me Azrael, Hanifa. Samo ću snimat na njemačkom tamo. Hanifa, Tamo sve ti ostavljao. kad ja njima sujem majku i familiju i sve, oni ne razumiju. Oj, I sad ću tamo, vamo sam s ovo, Oj, svima Hanifa, majku vode, i vode. familiju i djecu. vode Hanifa. I ovi su sve razumili. Oj, I Hanifa, mene napadaju. gdje su mi djeca? Sad ću samo na njemačkom snimat Daj mi djecu, Hanifa. i odreću se i države, Oj, i naroda, i vjere. I svega ću se... umrije Pozdrav. ljudi! Pozdrav za Umrije! Košturicu. Brate moj, u tuđini. Pozdrav. Dobar dan. Dobar dan, dragi ljudi, Dobar dan, kako ste? dragi prijatelji, svi oni koji budu gledali ovo. Šta ima, kako je? Jer ste beno plakat, ožedi se. Svi koji budu gledali ovaj video, želim prvo da vas pozdravim. Da vam poželim dobrodošlicu na kanal kod Kamionđije Veselog Bosanca. Hvala. Hvala. No worries, na 2 eura. Pomagaj Hanifa, daj mu vode preko mašica. Hvala, na 2 eura. Au. Šta je ovo iz dana u dan? Sve neki novi šokovi, sve neki... Ako misliš da današnji dan je bio opičen, sam sačkaj sutra, bit će još gori, nemoj skirat. Izjave ljubavi, izjave mržnje, izjave narcisoidnosti, izjave pitaj Boga čega sve ne. Mislim da gledao sam nešto negdje na nekom kanalu u Zimbabveu. Nema Vaki Đukela. Nema niće. Nema Vaki Đukela nigdje na Zimbabveu. Na njihovim YouTube kanalima. Možda u Kongu, jedan dio Konga ona ima. Nema. U Kongu ima što lažu narodu da im je kompjuter pokvaren pa da im pare otimaju. A ove stoke nema niđe, vjerujem. Ti stari magarac koji ostariš, ne znaš ni gdje si ostario, ni u šta si, što mi ono u Bosni kažemo, sprdio godine, s oproštenjem da izvinu dame, gospođe, djevojke, žene, cure i djevice. I ti potrošiš svoj život da bi dostigao svoj vrhunac, svoje gluposti, svoje ljigavštine, svog đubretluka, da bi jednog dana, prevashodno prvo zato što si ti sve redom vrijeđao, psovo, najgore uvrede upućivo svima. I kad ti neko vrati, kad ti neko opsuje, kad ti neko vrati istom mjerom, onda ti zapizdiš i zacmizdriš i neću više snimat za YouTube. Pa ko te goni? Od broj 1 da se odmah Ko te goni? Zato da se nikom vrijeđaju majke, da nisam zato da se bilo šta vrijeđa, da se psuje. Ja cijelo vrijeme na svom kanalu zagovaram da se ljudi družimo, da koristimo ove platforme za druženje, za širenja novih poznanstava, prijateljstava, da poslušamo nečiji savjet od nekoga, da pomognemo ako je gdje potrebno i kome je potrebno. Jutros uz kafu gledam u sve ostale, gledam mog imenjaka, momka iz Australije koji je rođen u Švicarskoj i odrastao tamo, kako dijete pametno priča i kakvo razmišljanje ima. I ponukalo me da snimim ja ovaj video. Nije to zbog pregleda. Je zbog pregleda da ljudi što više
gledaju da dođu do nekog zaključka, u stvari da se pojedini osvijeste, a pojedini da i ne dolaze, pravo da vam kažem. I tako da sam uzeo da snimim ovaj video da pokušam još jednom, ako mogu, ko jedna jedinka, da kažem da ljudi, manite se, deba koriste ove platforme, ove YouTube scenu i bilo koju platformu, gdje koriste ba da se družite, gdje koriste za šta korisno. Ja sam star, mene prozivaju na YouTube, vidi dede, u šta se on petlja. Ali bolan, i ti si, tovare, i ti si sprdio godine, u šta si ostario. Gdje malo zapitaj se o čemu ti pričaš. Da negiraš jednu naciju, da negiraš jednu, ne jednu, nego svoju naciju. A zamisli ovog idiota iz Berlina koji sve to ignoriše. Pazi, on 3 mjeseca pokušava izvući prijetnju iz mene. I Hamdija izgovori prijetnju, ne, to nije bitno, i dalje to, sve preskačemo, samo je bitno, jesam li ja šta zazinu. Da negiraš svoju državu, Bosnu i Hercegovinu, za koju je krv proljevena. Ma ko šta... Kako bi on slatko pričao sve što ja pričam, samo da sam ja taj koji je to negirao i da sam ja taj koji je krao te pare. A ja kako bi Laji Luc sve moje rečenice pričao istim načinom. A joj, ali šteta, tu smo gdje jesmo, jebi ga. Valja nam bako kako jest. Šta o tome mislio i šta komentarisao. Ne bi ja sad da ulazim u te, ali zna se šta ja mislim i kako je to sve izgledalo. Bez obzira na kojoj strani. Zapitajte li se vi ljudi ikad u tom ratu 90-ih koliko je izgubljenih života, koliko je izgubljenih porodica, rasutih porodica, koliko je patnje, bola u svim tim ljudima koji su prolazili kroz sve to. Bez obzira s koje strane, opet napominjem, bez obzira s koje strane. Bile su eto kao 3 strane, pa i 4. Jeste se ikad zapitali koliko je bola, koliko je patnje, koliko je trauma, koliko je izgubljenih porodica, koliko je izginulih ljudi koje još nisu našli osoba. Da li ste se ikad upitali kakve su to strahote koje ne bi niko nikad normalan ni poželio, ni želio da doživi? Da li ste se ikad upitali je li to bilo vrijedno? Da li ste se ikad upitali jebote, prođeš je 4 godine rata, prođe mi 20 godina dok sam se snašao, dok sam stao na noge. Svi ti ljudi, sve te osobe koje su nešto izgubile u ratu, a svi smo izgubili. Nema pobjednika i nije ga nikad bilo ni u jednom ratu, niti će ga kad biti. U ratu su samo gubitnici. A ja odo sad na rat htjedo da kažem, ljudi, jeste li vi svjesni koliko je kratak ovaj život i koliko je vrijedna svaka sekunda, minuta našeg života koji se više ponoviti neće sigurno. I mi nađemo vremena da se mi bakćemo s time. Hoće li neko nekom psovat, hoće li neko nekog vrijeđat, hoće li neko nekom, ne znam ni ja šta raditi, prijavljivati kanale, bubam. Eto, dotle idem sa razmišljanjem. Jel zaista koristite ove platforme za sve to? Jel nemate ništa pametnije? I najcrnije i najgore, što sam uvijek mrzio, bilo gdje na svijetu, ne u Bosni i Hercegovini, da neko ko je rođen kao takav u zrelim godinama dođe u situaciju da iziđe na neku platformu i da saopšti ja se odričem i onog što jesam i one države odakle jesam. Ima li šta strašnije i monstruoznije da neko može izgovoriti? Prava definicija izdajnika. I on nekog naziva dezerterom. Zamisli tog ludila. Koliko ti cijeniš sebe? Svoju majku za koju plačeš što ti je psuju. Opet kažem, nisam pristalica da se psuje i da se vrijeđa. I to cijelo vrijeme ponavljam. A da li si ti svjestan tim svojim rečenicama? Šta si ti mislio za svoju majku koja klanja 5 vakata namaza i u titino vrijeme pa i dan danas ako Bog da? A ti se odričeš toga što majka klanja, odričeš se Bošnjaka, odričeš se Bosne i muslimana, a nije bitno Boga, oca, Pere, Žike, ovoga, onoga. Si ti svjestan ljudino šta si ti sve izgovorio na ovoj platformi, jel ti imalo stid? Imaš li imalo griže savjesti? Imaš li imalo griže savjesti? Imaš li ti djecu? Kako ćeš ti tu svoju djecu vaspitati? Šta ćeš im reći? Ko su? Šta su? Pa uzmi karanfil, posadi ga pored ruže u cvjetnjaku.
Taj karanfil neće postati ruža, on će uvijek biti karanfil, ruža će uvijek biti ruža. Znaš ti ko si, znaš li šta si? Znaš li gdje si rođen? Ja sam evo skoro 30 godina u Americi. Svi koji smo otišli, sanjamo jednog dana da se vratimo u tu našu zemlju, državu, nazovi kako god hoćeš. Živimo za taj dan kad ćemo se vratiti na svoja ognjišta. Živimo za taj dan kad ćemo biti blizu naših mezarova, grobova. Kad sam otišao i kad me pitaju hoćeš li se ikad vratiti, ja sam uvijek govorio ja sam otišao da bi se jednog dana vratio. Do kojih tema smo se dotjerali, samo što čukende ne mogu podnijeti, da se neće gasit kanali kako ne treba, da se neće krast pare od sirotinji i da neće pedofil živjeti u blizini škole i u blizini djece. Te 3 stavke koje nikad nisu bile ni normalne, neko pokušava normalizirati. Poizginit ćemo, neće to biti. Takva je situacija bila. Život piše romani što kažu. Moj pravac je bio takav da odem. Ali isto tako mi je pravac da se jednog dana vratim. A ne da dođem da kažem odričem se svoje države, odričem se svojih mezara, odričem se svoje vjere i onoga što moja majka prezentira. Moja majka klanja. Znaš koliko si ispod pameta. Prijavljuj kanale, slobodno samo prijavljuj. Ja znam da ti je legendo. to užas specijalnost. Samo prijavljuj. Šta meni znači? Meni znači da se ja družim i da ponekad ukažem na majmune poput tebe. Možeš reći šta hoćeš, možeš plakat čitav dan, možeš plakat hertu. Ne moraš doći nikad, možeš snimat svaki dan, baš me briga. Ja imam svoj pravac, svoj život i svoje razmišljanje. Ali ne mogu te nazvati ljudino, ali te mogu nazvati mali onaj imbecil. Isprdak. Ona ameba, bez mozga, koja sa toliko godina iziđe na jednu platformu i kaže da se odriče onoga što je on, što je njegova porodica, što je njegova familija. A vrijeđa se što mu psuju. Šta li se dešava u tom sklopu glavi? Kakva li su tu razmišljanja? Da mi je na 10 sekundi samo flash dobit. Što te vrijeđa ako se odričeš Bosne, ako se odričeš muslimana, Srba, Hrvata, nebitno da me ko pogrešno ne shvati. Što te boli to? Što te boli? Boli te na jedan mali dio onog čovjeka što čuči u tebi, u šta ti je tvoja majka i tvoj otac, tvoji roditelji u šta su ti usadili. Ali je to trebalo razvijati, zaljevati, pratiti. A ne na prvom, i to na glupostima, na YouTube sceni, zamisli suju mi majku. A prije toga ti dođeš pa psuješ svima, vrijeđaš, psuješ djecu. Ramuljima si psovao djecu. Ramuljima si psovao materiju. Amiru, Adoksu, meni, Bogu, Ocu, svima si psovao majku. Saj. Da bi ti sad ispao fre. Ja neću snimati. Zavali mi majku. Neću ja više na YouTube. Ja neću više da snimam. Majmune, imbecilu. Amebo, jedna ljudska, neljudska. Odričeš se ti države za koju je krv pala. Jedni i drugi i treći, to moramo biti svjesni. I jedni i drugi i treći i četvrti i svi dole koji su ratovali su, ne ulazim u razloge, jer je ja znam, ali su ratovali za ono nešto svoje. Pedofili se moraju otkrivati. Kome to smeta, nek čašu vode popije. Hvala ti, moljac na 10 eura, pedofili se moraju otkrivati. Kome to smeta, nek se preispita sa sobom koji problem ima u glavi. I proljevali krv i ginuli. I dođe jedna ameba, malo se najede, pojede koji narezak, nađe u kanti tamo dok voza smeće, nađe u kanti, pojede, najede se, napne mu se govno u njemu s oproštenjem i on misli da je srce. I kaže ja se odričem se države, odričem se naroda. Happy Clown, živjela Republika Srpska, živjeli braća muslimani, najbolje komšije, nikad bolje nećemo imati, sve vas volim. Veliki pozdrav za tebe. Jedini način na koji more dalje se ići je da se prizna i shvati ko je koga ubiju, koliko, gdje, šta, da svako svakom prizna
i da krene se dalje sa bogatstvom multinacionalnosti, multikulturalnosti i bilo čega drugog alnosti. Znači, gdje god je to drugo bogatstvo, to mora postati ovdje bogatstvo i ne mora nikako biti čukende što su zalazile po selima i ubijali narod, da oni su nekakvi heroji, neka pička materna. Ne, oni su struhle čukende i oni su tako samo radili i to nije djelo naroda čitavog, nego je to djelo jedne skupine, isto kao što je djelo skupine za 9. januar 42 se podobaju rasporedila iz SNSD-a da se doboj crveni. Nema veze što 18.000 drugih sjedi u kući i gleda TV. Ne, 42 se rasporedilo po doboju što je Dodik naredio, ne bil se izazvale tenzije. Pa ne mogu se tenzije izazvat među 42, zato što se 42 ne pita ništa. 42 mogu samo dobro biti bijeni, a oni 18.000 po stanovima što žive mogu dobro živjeti. Sam tako će biti. Neće glavna tema biti da se neko mrzi, nego će glavna tema biti taj ko tu temu nameće kao glavnu. Pa da vidimo šta si ti radio, šta si ti djelo poviju, a neće se ovdje narod više ubijat ni mrzit. Jebu ti mater svoj. Naroda. Odričeš se u podsvijesti svih onih koji su izginuli, koji su dali krv. Odričeš se svih majki koji plaču za izgubljenom djecom. Sve djece koja plaču za roditeljima koji su izginuli u tim ratovima. Ti se majmune odričeš. Čega si ti odričeš? I ono što Kamiondžija uvijek govori, ja sam bio u ratu, bio sam u logorima. Sad ću ja početi ko onaj jedan iz Tešnja, iz Doboja. Bio sam u logorima, bio sam ranjavan, bio sam u ratu. Nikad mi nije palo na pamet da kažem da se ja odričem države, zemlje i ovoga i onoga. I ti na to sve pljuješ. I ono što ja kažem, bio sam u ratu, čitav rat dole sam proveo. Ne daj Bože, nikad, da Bog da onom što kažu oni stari ljudi, da Bog da mu u kući bilo koga želi. Ne daj Bože, da ikad dole bude rata. Ne treba ići na neprijatelje, pod navodnim znacima, napadati, pucati. Treba prvo jednu heftu, jedan mjesec dana, potamaniti svu tu gamal poput tebe. Takvu gamal treba potamaniti da bi društvo uspjelo i da bi život bio bolji. Prvo se treba takvih riješiti, majmuna koji pljuju na svu onu krv i na svu onu žalost i patnje tih naroda po Bosni i Hercegovini, po našem Balkanu, bez obzira, Srbija, Hrvatska. Ima njih na sve strane takih, samo što ima malo sreća, pa ima malo takvih ameba. Ovo ti je savjet. Ja mislim da sam stariji od tebe. Da li sam pametniji? Vjerovatno jesam. Ne vjerovatno, nego 100% jesam. Zabij se dže u kakvu kantu dok istresaš to smeće. Zabij se u kakvu kantu, uzmi jedan kamen. I lupaj se u glavu. Salko plače, poderala ga nostalgija za BiH. Poderao njega, manipulacija ga poderala. Falat na 2,5 eura, Fadle Nova. Amar Josić, 2 marke, samo se čukenda Salke i dijasporca odričem. Samo toga se odričemo, pošto to nema ni nikakve vrijednosti, šta imaš to držati uza se. I razmisli šta si ispričao i šta si rekao. Udaraj se kamenom u glavu dok god ne shvatiš težinu tih svojih riječi i tog svega izgovorenog. Hoće, shvatit će. Ako ne zbog sebe, Hoće. onda zbog svoje djece ako ih imaš, jer ja te ne pratim, nemam pojma, jednom sam ti samo bacio sam ti jednom komentar da bi volio da te sretnem. A ja znam da ja ti si, Kamiondžija, doću ja u Ameriku, vidit ćemo se. Volio bi da hoćeš. Zaista bi volio da hoćeš. Joj, majko me. Ja ti kartu platio. I dok god sjediš i čučiš u kanti i za smeće i bubaš se u glavu kamenom, sjeti se svoje djece, I šta će bogati biti kad se sretnemo mi? Ti ćeš mene istući zato što sam utajio 110.000 eura poreza koje nisam, ili ćeš me istući zato što mi kanal nije mogao biti ugašen? Hoćeš li imati ti više energije za istući neg ja? Uzmajući u obzir ko se zašta bori. A hoćeš li bogati ti mene istući? Dršćem sad. Svoje majke, svojih roditelja, koji su sve ono što ti nisi. Kako ti kažeš, majka klanja vjernica, skidam kapu i poštujem, respektujem kao sve ostale. Jel te stid nje i tog svega što ona radi? Da li se ikad upitao šta tvoja majka misli i šta tvoja majka radi? A budi siguran, isto tako šta ti želi ti sigurno ko svaki roditelj svom djetetu. Ali džaba je kad si ti izrod i kad si ti jedan ljudski otpad, jedna ljudska ameba koja je u stanju da izgovori onakve riječi i rečenice, da se ti odričeš,
svoje države, svog naroda. Ko da je to na neki način bilo njegovo vlasništvo, pa se on odrekao. Ko da to sad ima manju vrijednost što je Salko se odrekao. Pa samo ima veću vrijednost, majmune. Ja ti želim svako dobro. Ja ti želim svako dobro. Ja ti želim, što ono stari ljudi kažu, da dođeš tobe. Da dođeš pameti. Da razmisliš šta si bubnuo i šta si rekao. Ne vjerujem da ti to ne misliš. Ja ne vjerujem da si ti to rekao, eto, onako izletilo ti. Nego si ti to ciljano izletio. Ciljano rekao. Ne zato što ti ne voliš državu, što ti ne voliš taj narod dole. Nego zato što si ti jedan obični onaj smrad koji sve to radi i u stanju je da tako kaže gnusne riječi i gnusne rečenice i pomisli da bi dobio kojeg novog subscribera, da bi dobio koji pregled, da bi se uvalio dže u kakvu priču da se priča o tebe. Evo, dočekao si. Evo, komentarsala je Saja jutros. Komentarsao je Vista. Komentarsao je Lješnjak. Komentarsali su mnogi. Lady in Reed, 2,5 eura. Pozdrav za agente od agenata Ismeta i Ajli. Veliki pozdrav za agente na terenu Neđe. Somewhere. I drugi. Dočekao si, eto, dobio si. Jel ti znaš koliki je s tih kretenčina ispod? Onaj hercegovački tovar. Ja poštujem i respektujem, ja imam mnogo prijatelja i familije u Hercegovini. Ne mislim za njih ništa ružno. Ne mislim ni za one tovare magarce u Hercegovini ništa ružno. Ali ti si jedan jedan jadni magarac, onaj koji niti može vozit, a ne može ni krepat. E to si ti. I ja ti želim, sad ono malo sarkastično, jer zna se šta je sarkazam, ali ja ti želim da dođeš pameti, a ne vjerujem da hoćeš. I koliko god ti pljuvo, psovo, vrijeđo, prijavljivo kanale, tamo sa onim svojim majmunom zajedničkim, bratom blizant, znaš koliko me zaboli. Ja sam 30 godina u Americi, ja sam svoj život ostvario. Ja sam sve svoje ostvario što sam zamislio, čak i više nego što sam zamislio. Da li se ti majmune ikad upitao koliko je lijepo biti sretan ujutro kad se probudiš, djeca ti zdrava, ti zdrav, sve u redu, sve dobro. Haj majmune, lupi se u glavu i reci jebemo, haj da danas uživam. Daj da danas ne vrijeđam prvo svoje pokoljenja, narod oko sebe, haj da budem sretan. Dobar dan, da sretne komšiju, prijatelja, bilo koga, ovdje na ovim mrežama. Dobar dan, kako ste? Poštovanje. Jeste lijepo spavali? Jeste usamljeni da popijemo kafu? Da progovorimo neku ljudsku? Da doživim ja da sam čovjek, jebote, da me neko shvati ko čovjeka. Da pitam treba li šta pomoć? Jesi ikad o tom razmišljao? Jesi ikad razmišljao da ti svane dan? Ja znam da si ti isfrustiran. Ja znam, ne trebaš ti objašnjavati ni pravdat se, ni ovo, ni ono. Ja znam da je u tuđini bilo gdje da se ode gorak život. Barem jedan period kod pametnih ljudi dok se ne socijalizuju, ne naviknu na novu sredinu, na nove ljude, na nove običaje, nove zakone. Teško je svakom od nas, kogod je od nas otišao. Bilo gdje je bio period privikavanja i teškoća. Ali jebe mu majku, prođe to. Prođe to pa staneš na loptu, kažeš aha da vidim, saberem isto 31. decembra svake godine. Saberem gdje sam, šta sam, dokle sam dogurao, jesam li šta pogriješio, jesam li šta uspio, šta sam dobro napravio. Ja to razumijem. Ali da bude čovjek toliko frustriran i da pljuje po svemu ono što je njegovo, što je njegovih roditelja, njegovih pokoljenja, zarad nekog pregleda, zarad nekog novog subscribera, ali zarad nekoga što će ti biti u centru pažnje, što ćeš nekoga pokušati vrijeđati, psovat. Da li si ti? Je li to moguće toliko na očigled i svih koji prate, na očigled svih, je li to moguće i dalje tako manipulisati dalje? Je li to moguće da se to dešava? I kad upitaš, jel se ti džabe rodio? Nisi, džaba se rodio. To je jedan dobar primjer i dobar pokaz da vidimo kakvi sve ima. I šta sve ima i šta ona stvar sve izbaci. Ja ne mogu to moljat shvatiti nikako. Ja sam jednostavno, nedostaje mi taj dio u mozgu da to shvatim kako to more biti. I glup sam za to da se, ne mogu. Kako god mi objasniš, ja to ne mogu shvatiti. Ja ti želim svu sreću, ali da Bog da. Majke mi moje, eto, to bi ti bilo od mene, a ti sad prijavljuj i radi šta god hoćeš, znaš koliko me zaboli. Pođoh malo prije pričat pa sam otišao. Ja sam svoj život ostvario. Ti misliš, meni znači nešto što ti raportova, ti onaj majmun i bilo ko. Što će ovo, što će ono. Ja sam ovdje da se družim, moja videa, moji live-ovi, moja druženja pokazuju šta je kontent mog kanala.
je taj da se družimo, da skratimo vrijeme, da se zezamo, da uživamo, da čujemo nešto pametno, da sretnemo neke nove ljude, neke pametne ljude. Ali nisam znao da ćemo sretati amebe, jebika. Zapitaj se. Ne znam kako da te nazovem, ne mogu te nazvati ljudinom, ne mogu te nazvati čovjekom. Ne znam ni ja. Mogu te nazvati jedino vaš, uš. Onaj tekut na kokošima, one tekuti na kokošima. Tako te ja mogu nazvati, tako te ja vidim. Ti možeš prodavati muda pod bubrege bilo kome tamo. Sram te isti bilo. Sram te isti bilo. I tvojih godina i toga u šta si ti. Hvala ti, Esko, sad na 8 mjeseci članstva Dukserca je, znači, to meni Hanifa ne uzima, ona to zna probrat. Potrošio te svoje godine i tvog razmišljanja. Čuvaj se, momčino, pazi na sebe da dođeš tobe, zavuci se džegod momčino u kantu, lupaj se kamenom, ne bi li došao sebi. To ti je moj savjet ko neko koji je sigurno stariji od tebe. A i pametniji 100%. Dobro. Da vidimo šta mu Saja ima za reći. Pozdrav, dragi moji. Evo odmah na početku da mi se previše ne sekirate. Koji refresh da čujem na oba uha, čovječe. Da vam odmah kažem na početku. Svaka čast kamionđija na ovom videu, sve tačno. Ali nevjerovatno ludilo se nastavlja, eto vidit ćeš sutra se nastavlja istim tempom. Džaba sve. Na početku, vama koji pratite onoga tamo. Respekt tebi, Dana, hvala ti za 2 eura. Veliki respekt za uvažnu poštovanu gospođu Denu Verse. Po šumi, smećara što leta po šumi, vi znate da ja to ne govorim zato što on skuplja smeće, nego zato što je on u smećaru duši. Znači, nemojte... Da si makar naše smeće ovdje, ja zaista iz dubine duše poštujem ljude koji se bave našim smećem. Zato što kad god hodaš, nema vreća, nema ničeg, a jako je jeftino, 2-3 marčice. I da si makar naše smeće, bravo da te poštujemo. Nego ti otišao brat smeće od ljudi što su htjeli naciju drugu istrijebiti isto. Sramota. Se ništa brinuti, osobito ovim putem pozdravljam gospodina Avdo Huskić, koji je sve od sebe dao da mi na svim live-ovima u kojima netko priča bilo što dobro o meni, da mi po 100 puta opsuje moju mater. Avdo Huskić, tako se čuje, to je Avdo Huskiću, eto ti toliko se trudio, a mi ni dalje ne znamo gdje su humanitarne pare što fale od sirotinje, a niti se mogu dalje gast kanali kako ne treba. A eto ti trud uložio, helać bio. Hoćemo li i dalje trud uložiti da se i dalje ne mere? Čemu, brate? Čemu? Osoba koja je nekad mene pratila i eto, razočarao se. I on se izgleda bio u mene očaru pa se onda razočarao. Ništa, Avdo Huskiću, sve ti je oprošteno, jer ti ćeš ovako koji ovaj smećar iz Njemačke, ti ćeš isto negdje nasukat. Ali samo da vam kažem da ovaj smećar iz Njemačke, nemojte se brinuti. Eto njega za 7 dana natrag. I znate što će biti razlog? Biće ko ono kad je pjevo, kad je na jednoj televiziji u Srbiji pjevo pokojni Šaban Šaulić, Bog da mu sve gore da, da mu da dženet i raj i sve drugo što ga ide. Znate koliko sam voljela i volim pjesme Šabana Šaulića. Znači kad je on jedan put tamo pjevao, onda je voditelj je rekao, znaš Šabane, zbog velikog interesiranja publike za tvoju pjesmu, mi produžujemo ovu emisija čini mi se da se zvala A što ne bi moglo, mi produžujemo ovu emisiju A što ne bi moglo još na pola sata ili sat vremena. Pa onda Šaban rekao da će piti dok ima konjaka i tako dalje. Eto. Isto tako ja vas molim da poslušate svoju Saju. Svi vi koji me ne volite, a volite tog šumara koji skuplja smeće po auspuce, naziva i Allahovim čovjekom hodžom, nemojte se sekirati, nemojte brinuti. Eto njega za tjedan dana natrag i onda će reći da zbog velikog interesovanja za njegov YouTube kanal, zbog velikog žala, zbog gubitka. Da jel materijet da će se to desiti, stvarno, ja nisam njega pratio, on stvarno odlazio pa se vraćao. Koji je zbog gubitka čovječanstva i šire zbog koga je došlo zato što je on otišao da ne snima na našem bosansko-srpsko-hrvatskom jeziku, da se on ipak mora vratiti zbog... Da li ti, Salkane, shvataš da u životu postoje nepisane barijere koje niđe zapisane nisu i nikad ti niko reći neće, a evo ja ću ti sad reći, jedna od tih niđe zapisanih barijera je da ti nakon što izgovoriš da to... Padel Novalić 2,5 eura, sad nešto kontam da li bi Salkan prodao račun. Pitaj ga, ne znam. Znaš koliko ponudiš? Da li si ti svjestan
da kada izgovoriš da se odrećeš naroda i jezika i državljanstva i pasoša i da ne postoji taj narod i jezik, do kraja tvog života dalje više nije bitno šta si ti o čemu rekao. Ti si okončio sve karijere svud ikad iđe sa svim. A niđe to ne piše. A tako je. Pazi. Zbog tog velikog interesiranja. Eto, vidite, imate danas moj video, danas je koji je danas? 13.1. Kud baš 13.1. i eto, vidjet ćete, za 7 dana, eto njega natrag u još boljem izdanju, još više nabrijanog da nam svima sve po spisku iz nekakvog malog kamiončeta. Nemojte mi se, molim vas, sekirati. Sad prelazimo na nekakvu ozbiljniju temu. Ovo je video za one koji... Ja stičem dojam da je Salkan osoba koja samo radi na cifru. Cifru subscribera, cifru pregleda, cifru komentara, cifru novca. Da mu je potpuno svejedno kakva publika ga prati, komu je u čatu, ima li on nikakvu povezanost s njima, da li on razumije njih, da li on njega. To je sve samo cifra. Misle svojom glavom, koji ne nose glavu zato da bi se svaki dan frizirali ili kao ja svake godine da bi se frizirali, znači koji su skontali tu blagodat od Boga, da im je u glavi mozak i da tim mozgom razmišljaju. I da, bez obzira da li nekoga simpatišu ili ne simpatišu, da slušaju što je poanta i što je cilj njegovog govora. Što želi sa tim reći kad nešto govori. Kakvo dobro želi izazvati ili kakvo zlo želi izazvati. Eto, ja vas molim da uključite svoj mozak i da o tome razmislite. Možda se okrene kibletu. Kod nas u selu je bila, kad sam ja bila mala, što se događa kad ljudi koji su pametni, ljudi koji imaju hrabrosti, šute. Ili kad ljudi uopće nemaju hrabrosti, pa neće reagirati ni na što. Zašto? Jer ih se to ne tiče. Napisala sam, jučer mislim da sam napisala nekakav post u kome sam rekla da sam puno puta mogla lakše koračati kroz život da mi se neke stvari nisu ticale. Ali ja ne mogu da me se ne tiče. To bi bilo samo nakratko lakše i onda bi postalo jako teže. Ja sebi sama govorim Sajo šuti i čujem sebe kako govorim. Znači to je nešto što je od mene jače. Reagiranje na nepravdu, reagiranje na lopove, reagiranje na sve ono što ja mislim da ne valja. Možda ja nekad reagiram na nešto što valja, nemam pojma, eto. A kad mi netko to kaže, onda ja to malo prelistam. Nisam onaj samo ljubav koji će reći sad ono sve što ja pričam je dobro. Ali zaista se trudim da ono što govorim da bude u službi dobra. Znači kod nas u Bosni i Hercegovini kad sam ja bila mala curica, bila je jedna žena koju je cijeli život njen muž maltretirao do njene smrti. Čak joj je jednom sikirom prebio nogu. Dobro ste me čuli. Nogu joj je prebio. U ono vrijeme Tite, kad je policija bila itekako ažurna, kad bi on onda dobio vjerojatno od policije batina. Nitko u selu se nije usudio, a čovjek je bio čovječuljak, ono jedva. Nitko se nije usudio, ne da se nije usudio, nije se njega nitko bojao, nego nisu htjeli da se miješaju jer ih se to ne tiče. Na kraju je umro ko pas isto negdje sklupčan, onako alkoholičar, ali njega nikad nitko nije primijetio, a svoju ženu, ta njegova žena je provela sa njim vjerojatno 30 godina braka. Ja mislim da od tih 30 godinu spavala u krevetu. Sve drugo je spavala po šumi kod susjeda i tako dalje. Ali nitko, znaš, to je njihov problem, to je njihova kuća, nas se to ne tiče, ne možemo mi raditi. Što bi bilo da se nas nikoga ništa ne tiče? Ajoj. Što bi bilo da nema ljudi koji se bune protiv loše vlasti, koji se bune protiv kršenja radničkih prava, koji se bune protiv siledžija, koji se bune protiv onih ljudi koji bacaju pse i životinje koji maltretiraju. Kako bi izgledao ovaj svijet da nema nas, jer ja se u te sa punim pravom i sa velikim ponosom i ja se ubrajam u te ljude. Vi ste, pogledajte, mislim da je i Adox objavio, i kod Amira sam gledala sam malo i kod Adoxa, objavio tog kamionđicu malog što skuplja smeće po Njemačkoj, kako suze roni i plače, jer je tamo netko opsovao njegovu majku, koja 5 puta u danu klanja. Kaže Sajo, jedan video na početku na YouTube-u, kaže sljedeće. Za zlo doba nisu krivi zli ljudi, već dobri koji ne čine ništa da se to promeni. I mislim da je poenta u tome da je ovo što živimo unazad 30 godina, posebno sad, dobrim dijelom je naša zasluga. Jer mislim da ne činimo dovoljno da se to promeni. To sam ti htio, Sajo, pustit da čuješ. Znači, mi ne činimo dovoljno.
ovo naroda što gleda ovo šta se dešava, ne pali se dovoljno youtubera novih da iskažu svoje mišljenje kako vide situaciju. Ne činimo dovoljno i zato ovo traje još uvijek. Ne znam kakve veze ima jedno sa drugim i uopće ne opravdavam psovanje majki, ali morate razlikovati uvijek akciju od reakcije. I kad ti nekome opsuješ mater i to opsuješ u roku 5 minuta i imenuješ gdje psuješ mater, koja je stara, moja majka je stara 18.1. ima puni 89 godina. Ja sam joj pokazala taj video. Nije mogla sebi doći. Kaže ona, Bože dragi, šta je vama na tim mrežama? Znači, kad si spreman na tako nekakve stvari... Zafatila nas manipulacija, gospođo, ne meremo nikako podnijeti da nam pasoština ne mere pročepiti. Eto šta nam je. Kad si spreman šutirat, onda moraš biti spreman i na primit udarac. A ja ti nisam nikad u životu ništa opsovala, zato zbog moje retnika, ja sam ipak žensko. Žensko i žena u godinama. Znači, ne želi. Jeste ga vidjeli kako on cmizdri? Meni se na ljude, na muškarce koji se pokazuju, koji bi kandžijali žene, koji bi uradili ženama svašta, a onda kad ih neko onako, kako kažemo u filmu, kad im netko s druge strane nešto šukne, onda oni plaču ko neke i da ne idem dalje, da ne budem ja prostakuša. Znači, smizdri i plače i on se odriče Bosne i Hercegovine. Pa ovo ti je 155. put kako se ti odričeš Bosne i Hercegovine. Pljuo si sve po Bosni. Milion puta si rekao da su ljudi u Bosni primitivci. Milion put si rekao. Ja nisam rekla nikad. Primitivci ili dobri ljudi, nije bitno gdje su rođeni. Ja sam samo... Pa gdje neće biti primitivci kad ih maltretirate godinama i strašite i patite i maltretirate iznova opet i opet maltretirate. Pa gdje neće biti primitivci? Kako da budu kulturni i normalni kad im kulture i normalnosti sekunde ne date? Kako da ne budu? Rekla da Hrvatska se čini u odnosu na Bosnu i Hercegovinu. Hrvatska koja zaista ima milion nevaljalih političara i nevaljalog svega u vladi. Ona djeluje normalno, djeluje onako pravna država u odnosu što se u Bosni radi. I prvo sam iskritizirala one tamo iz Republike Srpske jer tamo moji žive. Pa sam tamo malo upućenija, pa sam pitala ljude da mi kažu kako je u federaciji. Znači moraš biti spreman primiti udarac natrag. A ne cmizdri, ja to ne mogu podnijeti, znate, eto, mili moji. I sad će oni njega tješiti, sad će on za 7 dana zbog velikog interesovanja za njegov, jer svijet je na gubjeku kad on ode. I mislite koje je ono pametne. Tamo nabija kapice. I dobro je rekao, a dok zašto nije mako nijedan video o Ramuljima, a pljuvo ih je ko niko. Pa zato što igra na cifru, koliko god više pregleda na tim videima, super je. Jer bolje je toliko više pregleda nek toliko manje. Što će brisat, Belen? Nema što im nije govorio. Za razliku od mene koja im nisam nikada rekla ništa vulgarno. I ostavila je video koji je bio za njih. Toliko što se tiče toga. Znači, kako bi svijet izgledao da mi svi šutimo, kako šutite vi koji vas se sve ovo kao nešto ne tiče. Sad ćemo ispričati jednu šokantnu stvar iz rata koja je 100% istina jer se tiče člana iz moje malo šire obitelji. Tiče, brate moj, koliko god ti mislio da ti nemaš trenutno nikakve veze sa tim, tičete se Boga mi zato što sutra ćeš se ti oženiti ludat i dobiti dijete koje ćeš moći usrećiti samo tako da bude streamer i gamer. I mnogo će biti bitno da ako on bude to htio biti, da mu ne mora niko gast kanal kako ne treba. Tiče. Tiče se člana. Znači, onaj rat, ono sve što se dogodilo, sve ono što se dogodilo da ne prebiremo po tim nekakvim stvarima, nećemo više pričati o ratu jer vidite da imamo i previše problema u miru sa ovima koji uvijek tako nešto izazivaju i mijenjaju akciju za reakciju i uvijek prvo napadaju i onda krive one druge što ih napadaju. Znači čovjek je bio u ratu zarobljen od strane muslimana. Sad neću govoriti Bošnjaka nego muslimana. Tad su bili muslimani u Bosni, Bosanci muslimani. Bio je zarobljen i trebalo ga je pogubiti. Ovo vam je živa istina. I čovjeku su oni tamo njegovi rekli su mu da ga vodi dole negdje u šikaru i da ga dole ubije. I znate što je čovjek uradio? Jel ga ubio? Nije. Znate šta mu je rekao? Rekao mu je, sine, ja ću pucat sad u zrak, a ti bježi kud te noge nose. Ali je bilo to onako nekakav šumarak, ovo vam je živa istina. Ovo vam je živa istina. Čovjek je ovaj koji je trebao biti strijeljan. Rekao je da on nema ni pojma, on ne zna uopće kako je trčao, samo zna da je u vrlo kratkom roku slistio se dole među to brdo. I onda je luto i dole opet su ga našli muslimani, dobri ljudi koji su ga obukli u nešto drugo, pa su ga prebacili ne na slobodnu, nego slobodnu teritoriju za njega, znači tamo gdje su bili njegovi. Kako ćete nazvati ovog čovjeka? Što vi mislite da se njega to ništa nije ticalo?
Samo da vam kažem da je taj čovjek koji je bio zarobljen... Da ovdje postoji mržnja kakva postoji, na primjer, od strane Izraelaca prema Palestincima, da postoji ovdje takva mržnja, ja bi se bavio mržnjom tom. Ali ovdje to ne postoji. Tamo to postoji, tamo stvarno čovjek čovjeka mrzi pa ga ubija. Stvarno to jest tako. Mrzi ga prvo pa sve onda ostalo, a prvo ga mrzi pa ga ubija. To je tam. A ovdje nije to, ovdje je, boga mi, ne mere nikako biti ova priča, jer da ima mržnje, zamisli Palestinac neki da naiđe tako u skupinu Izraelaca, pa ne bi mu se to desilo da ga obuku i prebace dalje. A pošto se ovdje to desilo, znači da ovdje nema mržnje, nego ovdje ima samo nazor nabacivanja nečega što ne postoji da bi se prikrivao visoki kriminal. I ne mereš me nikako ubijeti da ima mržnje kada ja niđe nisam vidio. Nikako me ubijeti ne mereš. Bio je mlad čovjek i bio je redovna JNA. Moraš me ubijeti, moraš mi dovesti 2 tipa koji se stvarno mrze i da oni objasne kako se mrze i zašto. I onda ćemo rješavati tu njihovu mržnju, a nikako to neće postati forma države i kako će se funkcionisati. Nikad. I sigurna sam i znam i rekao mi je da nikad nikoga nije ubio. I hvala Bogu da nije. Čovjek mu je poklonio život. Znate što to znači? Pokloniti nekome život. Zato uvijek moramo razmišljati, nikad u životu ne smijemo razmišljati koje vjere i nacije, nego samo što je u životu radio i kako se ponaša prema drugim ljudima. Vi se sjećate onog malog Hajrudina iz Srebrenice što je preživio strijeljanje? Da se sjećate tog dječaka? Sad ću ga se sjećati, 3 godine živio s njim u istoj sobi. Preko Senata, kaže Fezovića. I u toj emisiji je Senat, kaže Vesović, ispo velika ljudina. U toj emisiji. Jer mu je rekao, Hajrudine, moraš zapamtiti, kako god pamtiš da si bio kao mali vođen za ruku, tamo i stavili su te pred streljački vod. Neki ljudi, jedan čovjek koji je bio iste nacije, koji ti ljudi što su te stavili pred streljački vod, on te uzeo za ručicu pa te spasio i ti si danas radi toga živ. Ljudi, idemo se okrenuti, tražiti nekakve pozitivne stvari među ljudima. A nek nam vjera i ono u što mi vjerujemo, svi ponaosob, ostane onako nešto naše privatno što ćemo mi vjerovati i činiti se da učimo najbolje od te vjere. Da ne mrzimo, da ne činimo zlo, da prokazujemo ljude koji su zli i tako dalje. Znači, ovaj svijet, kako on ne može postojati bez ovakvih kakvi smo mi. Ja se još jedan put ubrajam u te, s ove strane žive duge. I bolje je biti s ove strane 5 godina, nego s one strane 50. Kad si ti prelivo da kad ti danas pričaš jedno sutra, drugo, prekstra, treće, kad ti sve činiš da bi skupio što više novca za sebe. Hej, majko medena. Znači, u Titino vrijeme nisu ženu htjeli spasiti, prebio je nogu, na kraju je žena, toliko je mlatio da je žena vjerojatno od tih silnih prebijanja umrla. Ja sam je 100 put srela, šepa. Ima modricu ispod oka. Bila sam mala i sjećam se da sam pitala i mamu i tatu zašto ta žena uvijek ima crno ispod oka. Ajde dobro, nemoj, to se tebe ne tiče. Nekad su i znali već je to tako. Ali nije nitko se usudio, nikoga se nije ticalo. Žena je s prebijenom nogom hodala i možda je kad je otišla doktor onda je rekla da je slomilo svud. Tako dalje. Jel vi stvarno želite takvo društvo, želite živjeti među takvim ljudima koji sve gledaju što se događa, što se ne tiče? Što bi bilo, najbolje bi bilo u stvari ovako. Bilo bi najbolje ovako. Da vas se neke stvari prestanu ticati. Bilo bi najbolje recimo u Bosni i Hercegovini i u našoj Hrvatskoj, ovdje u Hrvatskoj, vjerojatno tako postoji u Srbiji, ali ne u gradu Zagrebu, toga nema. Ja sam sretna radi toga. Rekla sam sretna sam što živim u glavnom gradu, pa ne susrećem se sa tim jadnim bačenim životinjama. Znači, bilo bi zgodno da mi ovako svi odustanemo. Moja sestra i netjaka, oni više neće pokupiti nijedno, jer više naprosto nemaju mjesta ni za jedno. Znači, bilo bi dobro da ljudi jednostavno prestanete svi skuplja životinje. Nek se toliko nakote te bačene životinje, da im počnu ulaziti u vlade, u predsjedničke palače, u domove zdravlja, u bolnice, u škole. Ide onako holoda pasa i uđe unutra. Jer to će se dogoditi. Kad se ljude prestane ticat, kad ima svog jednog psa, fino ga hrani, zatvori ga u svoje dvorište i svi oni okolo što hodaju, njega se ne tiče. Kad to ljude prestane se ticati sve te stvari, onda će ići horde pasa i ulaziti unutra. I možda bi bilo dobro da ja sad narednu godinu dana pozovem sve ljude da više ne hranite nijednog psa i da jednostavno ne kupite sa ceste nijednog bačenog psa. Jer oni kad jako ogladne, oni će početi ulaziti negdje, počet će ulaziti i tad se možda upali alarm ovima gore. Kojima vi svi, odnosno kojima mi svi, koji nas se sve ovo tiče, produžujemo njihov rok trajanja vladavine, jer im pomažemo.
Zašto kod nas u Hrvatskoj, a čula sam neki dan da su rekli i u Srbiji i u Bosni i Hercegovini vjerojatno tako, i vjerojatno skroz u čitavim ovim balkanskim državama. Zašto oni mogu nesmetano imati, vi danas dođete se naručiti, kod nas u Hrvatskoj je bio slučaj da je žena bolesna bila od raka, otkrili joj rak, dijagnoza rak i nisu je poslali na vrijeme kući dijagnozu. Ti se prije znao otići, ne znam, nije, ode žena ginekologu, ode tamo, pa ima nekakvu baktericu koja je neće ubiti. Ali tog trenutka dolazi ti telegram kući da se javiš i da tamo treba maknuti tu bakteriju i tako dalje. Znači oni bez ikakvih problema stavljaju liste čekanja. Zašto? Zato što ovi koji su otišli, svi mi koji smo bili vani radili, ovi koji danas rade, ako u Bosni žena bolesna jako, ili muškarac, ili bilo tko drugi bolestan jako, i ako ode liječniku, i ako mu liječnik kaže da ga neće danas pregledat, nego će ga pregledati u ožujku, u martu, u 3. mjesecu će ga pregledat, onda će onaj njegov iz Njemačke, iz Austrije, iz Amerike, iz Kanade, poslat mu pare da ode privatnom liječniku. A taj privatni liječnik je isto taj koji ti je rekao da dođeš u 3. mjesecu. U velikoj većini slučajeva. To se događa kad sve nas kojih se tiče i ono drugo što se oko nas događa, ne samo što se nama događa, to se tad događa kad i nas prestane se. Berlin ti čara, 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 Berlin ti čara. Fadil Novalić 6 eura, tačno YouTube je ekstra platforma, uzeo klimu, gledam u nju kod tele, majstor kaže tek za 12 dana uđem na YouTube i spojim za 1 sat sve. Pa za sve živo tutorial ima baš, šta god ti treba. Ako nema na YouTube-u chat GPT, samo upitaš, sve zna, brate moj. Fat na 6 eura. Sveticat. Onda ćete vidjeti. Onda ćete vidjeti da li ćete svi ići privatnim liječnicima. Znači, najbolje je pustiti, ne slat novce svojima za nekakve lijekove ako nije baš ono došlo do kraja, da ne daj Bože umrete. Onda će ljudi skontat u kakvoj državi žive, sa kakvom vlašću žive i onda se neće svađati na slavama radi te iste vlasti, ljudi iste nacije i vjere. Na krsnoj slavi se posvađaju radi vlasti, jedni s drugima. A ovi im rade sve ono što im ne bi ni najgori osvajač radio, nekakav koji nije ni njihove vjere, ni nacije. Najlakše ti je kad je nekako dijete bolesno i ove sad abnormalne svote. Vi ne možete otvoriti Facebook stranicu na kojoj se piše, onda ljudi pišu, pa čekajte, to je bilo prije 3 godine, prije 4 godine. Slika djeteta bolesnoga. Meni je tu dolazio na vrata čovjek, nosi nekakvu sliku kad je skonto da je ugazio na teritoriji koji da neće, pobjegao je glavom bez obzira sa mojih vrata. Isto je tako tražio pomoć za neko dijete. Nađu nekakvu smrtovnicu nekakvu. I onda sa njom idu i skupljaju pare. I Facebook ne smiješ otvoriti, dajte samo šaljite ovima ili onima. Ulaze unutra, dižu starce, gledaju im dole sve prljavo u kući, ulaze unutra, ajmo samo da se snimi, samo da se zakopa. Pa kod nas tamo gdje moji žive, htjeli su uvoditi vodu ljudima. Gradski vodovod. Možete vi zamisliti tamo gradski vodovod kod mene na onim brdima. Ma ne bi on nikad ni došao, samo su ljudi trebali potpisati da oni imaju ono da su zaorali. Njima je samo dovoljno da oni dobiju papir da kao nešto će graditi. I da tu sjednu neke pare i da oni između sebe podijeli. Tako, mili moji, ovo je za vas kojih se ništa ne tiče. Ne tiče vas se ništa. Šta vas briga? Živite svoj život. Kaže, jesi se, kaže, ti Sajo, imala si se, kaže, kome prikloniti. Priklonila si se, kaže, umjesto da budeš dama. Zašto ću biti dama? Ja sam Saja Popović, jedna obična žena, nisam ja nikakva dama. Niti se tako osjećam, niti želim biti dama. Želim biti jedna obična, normalna, pametna žena koja konta šta se radi oko nje. Sebija je dama. Konta razliku između lopova, idiota i nekakvog poštenog čovjeka. A ne gleda gdje ide, kud se klanja, šta radi, da li se križa, krsti i tako dalje. Ja sam ponosna. Tu sam ja dama na 10. I nisam cmizdrila i plakala kad mi je onaj šumar tamo. Jer vi njega kad vidite, 80. godište pojela ga hrđa, sav se upljuvo. Sav ostario. Prerano ostario. Nećemo govoriti o izgledu, rekli smo svako je takav kakav ga je Bog stvorio. Evo te Salko, s koliko vas ja borbu vodim 3 mjeseca, još ni jedne sjede nemam, čo je sve crno na meni. Nije takvog Bog stvorio, takvu hrđu na licu, to je on sa svojim ponašanjem, sa svojom pričom i sa onom mržnjom koju unutra osjeća. Hrđa ga pojela, hrđa ga radi njegove vlastite mržnje prema drugima. I onda kad dođe Zurgujici, onda on cmizdri. Nemojte vi, ja ne mogu izdržati da vi psujete moju majku. A druge majke, one nisu, samo je tvoja majka sveta. Mislim, ono što ne možeš izdržati da ti drugi ljudi rade, nemoj ti njima rad, pa neće ni oni tebi, neš morati izdržavati ništa. Ovaj put
Pozdravljam tu gospođu i želim joj zaista dug život i dobro zdravlje. Žena nije ništa kriva Jer znate kako, majka uvijek voli, nije bitno kakav si. Znači, morate ljudi početi razmišljati da ako se vas ništa u životu ne tiče, da postoje ljudi kojih se nešto tiče. I koji ne mogu trpiti ovo što se događa. A ti ljudi koji ne mogu trpiti takve nepravilnosti, oni rade i za vaše dobro. Ali vi to ne vidite zato što ste ćorave kočke. A ćoravim kočkama je badava drobit. Uvijek trebate podržavati ljude koji se bune protiv nepravde i bezakonja. Uvijek. A ne znate, Bog vam zdravlje da, odite vi tamo, ulazite starcima u kuće, kada vam neko pošalje 1000 maraka, vi uzmite sebi 800, a njemu dajte 200, jer što bi bilo da niste vi došli, ne bi dobili ni tih 200. Znate koje je to pogubno razmišljanje, ali zaista pogubno. Pije se Seneida. Hvala Moljac na 10 eura, hvala i Senaidi. Jel se upalio? Šta je se upalio? Zaustavi. Ako kliknem prekini, to je ugašeno. Ako kliknem zaustavi... Aha. A ne, ovo je dvica, samo malo. Hvala, Moljac na 10 eura. U sred Srbije u Novom Sadu 15 ljudi poginulo u padu nastrešnice. 2 mjeseca kasnije državu baš zabole da nađe krivce i samo viču nismo mi krivi, a da državu interesuje šta drugo. Zato što je Vučić godinama partiku sa ljudima koji su odgovorni za taj slučaj. I sad moraš zapeti iz muda da bude bilo šta drugo, samo da te kriminalce spasiš, jer jebi ga znaju i oni o tebi i ne mereš tek tako puštati te ljude nizvodu. To je piramida koju ste godinama gradili, jebi ga valja sad to čuva da to ne upane. Senaida $10, pije li se šta god večeras, pije se crno, malo me bijelo loše baca, ne sviđa mi se, crno mi bolje staji. Šta je se upalio, degenerik, da vidimo pa ćemo se vratiti. Šta je se upalio, ugasio čovjek, nema ga uopšte, gleda live, uživa, jebote u kontentu, šta ti je čovječe Bože. I po tim nekakvim... Uživa čovjek u kontentu, čeka hoću li ja šta progovoriti što će biti dovoljno za tužbe, a da on ne najebe nimalo. A ne konta da ja ću platiti kaznu samo koju dobro zaradim, neću je džaba plaćati nijednu. Načinima se vidi da je zlo jako uznapredovalo, ali neće još dugo. Biće još jako velikih zala. Evo mene opet kao vidovnjakinje. Biće još jako velikih zala. Biće toliko ružnih stvari. Ja sam rekla mojoj jednoj prijateljici, ne boj se ništa, samo to prepusti sve onako u Božje ruke. I glasuj za pravedne ljude. I tko preživi pričat će, a netko uvijek preživi. Nemojte ljudi moji svoj život potrošiti džaba. Napisala sam u mom postu januar je. U januaru bi trebali svest račune, odnosno ne znam ja, krajem prosinca ili decembra, kako god hoćete. Pa kad se okrenete iza sebe da kažete evo sve ovo što sam uradio do početka ovog januara, ja bih opet isponova uradio. Tada si miran u duši, tada imaš sve. Jo, ja bih uradio sve isto u životu čitavom. Pare je jako lijepo imati. U životu? Ne brineš. Sad kad bi reset dugme imao sve i jedan detalj, isto da se desi sve u bocu, osim baglame, sam da baglame ne. Ali od sa prevelikom količinom i dobre hrane čovjek se usvoje. Znači dovoljno jedeš, dovoljno piješ, da imaš dovoljno hrane, da imaš mir u duši. Ne postoji veća blagodat, ni veći blagoslov od mira u duši. Ne postoji. Ne postoji. I kad ti reagiraš i pomogneš nekome nešto. Sjećate se one Nizame, što je bio prenos, ne daj Bože bolje i da ne spominjem, kako ju je ubio onaj njen muž. Pa kad se u policiji pitali što si se za njega udala. Pa možda nije bio takav kad se za njega udala. Ali žena je došla tražiti pomoć da spasi sebi život. A vas nije bilo briga. Ovo je još sad jače od one prevare, jer novci se mogu namiriti, ali život se ne može namiriti. Ljudi uvijek bi trebali imati na umu. Uvijek bi trebali, ne zato da li sam ja sad u pitanju tu,
nego uvijek morate imati na umu kad čujete da netko psuje, da vidite je li on izazvan da psuje ili psuje bez veze. Jel psuje bez veze? Ovaj se pobunio zato što sam ja, da sad ja to ne spominjem, a on sa svojim svim postupcima, on jednostavno dokazuje da je baš on ono što sam ja rekla. Jer čovjek svaki 5 minuta mijenja mišljenje i stalno glumi nekakvu žrtvu. Dnevno snima po 5-6 videa na TikToku, na onom, on se polomi snimajući. Samo da bi što više novaca sjelo na račun. I onda kad ga pogledaš, pojela ga hrđa. Jer je proklet. Nemojte biti prokleti. Ja vas molim, ljudi moji, vi moji dobri ljudi, mora vas biti briga. Ako komšija tuče ženu, ako komšinica tuče muža, mora vas biti briga. Ne morate baš ići reći da ćete ga ići prijaviti, ili ćete ju ići prijaviti. Neće ovdje biti komšije što će tući ženu, nemojte se to skirati, briga je. Ali ih prijavite. Morate, na svijetu postoji dobro i zlo. Vi birate slobodnom voljom koju vam je netko odozgora dao. Vi birate kojoj ćete se strani prikloniti. Pa zar uopće ima raspravi kojoj se strani trebate prikloniti? Razmišljajte i tražite, ako imate, ja molim sve vas koji mislite nekad otvoriti nekakve YouTube kanale, ako imate kakve ljude, a žele se snimiti, ljude koji šire dobrotu među ljudima, ljude koji su u onom ratu spašavali nekoga, recite njihova imena. Spomenite te ljude. Zato ja spominjem ovog čovjeka. Taj moj, on ne zna kako se zove taj čovjek koji je njega spasio. Jer on kaže, ja ga nisam, on meni ništa nije rekao. Znači njemu nije bilo bitno kad mu je rekao, sine bježi, ja ću sad ispucati cijeli Rafal u zrak. Njemu nije bilo bitno da on njemu kaže, slušaj sine, ja se zovem Pejo Pejić, a ti si taj i taj. Sad kad se završi rat, sjeti se da sam te ja spasio. Nije mu to bilo bitno, to mu je bilo nevažno. Što mu je bilo bitno? Da ovaj čovjek pobjegne. Kaže, bježi najbrže što te noge nose, jer ako ovi, to je bila nizbrdica, jer ako ovi dole slučajno zavire pa ne ležiš dole mrtav, ubiće i mene. Postoje neki ljudi koji besplatno čine dobro. Zato jer su satkani od takvog materijala. Besplatno čine dobro. Ne očekuju ništa. Ja nikad u životu nisam razmišljala kad sam pružila bilo kome koji euro ili bilo kome kakav komad kruha ili ne znam ja, puno garderobe nekakve koje odem postavim na kontejnerima da ljudi pokupe jer je za obleku, jer valja. Ja nikad nisam rekla, sad idem odnijeti ovo zato da ti, a ti Bože gore, ako si slučajno glavu krenuo na drugu stranu, da si me pratio u stopu i da ti sad vidiš da ja ovo dobro radim, zabilježi mi to. Ništa ne tražim za uzvrat nikad. I uvijek kažem da sam velika grešnica. A kako će mi se to gore uzeti? To je već drugi par opanaka. Vidjet ćemo. Mili moji, nada se da sam sve rekla. Nada se da ste skontali baš tako kako sam rekla. Baš tako kako sam rekla. Mora nas biti briga. Mada bi bilo dobro da recimo narednu godinu dana ne bude nas što se tiče svega okolo, sirotinje, pasa razbacanih, da nas prestane biti briga. Pa da vide vladajući kad ih horde siromašnih i bolesnih i bačenih pasa nahrle u sve institucije. Jer sila Boga ne moli, ali Bog silu ne voli. Eto, mili moji, ako je bilo dobro, vi kliknite. Ako nije, vi prebacite, gledajte nešto drugo. I zapamtite dobro da je svaki dan Božji dar. I ne dajte ga nikome ni za što. A do nekog drugog videa, ja vas sve skupa grlim i ljubim. Veliki pozdrav za vas, gospođo Sajo. Hvala na ovom predivnom videu. Da čujemo sad.